Palaya. Ay, yan. Kakainin natin to. Kasi may nakita ko masarap daw. Yan. Matamis. Matamis. Tikman nyo. Matamis. Tinatapon ko lang to. Pero pwede pa rin palang kainin. Sarap. Kwa sababu inaonekana kabisa Pawa hata rekodi zake zinaonekana katika mapambano yake 13-29 ameshinda kwa KO. Kwa inawezekana labda ikajirudia. Lakini Yummy, yummy. tazama